कौन कहते चाखी शक्ति दंडीबार शक्ति जार थाए से पुणी क्षमा चरए से दिन राज्यसभा मध्य तो पाखरे दंडीबार शक्ति थिला क्षमा करिबार शक्ति मध्य थिला तू से दिन आमको क्षमा कर देथिलु से दिन से रीति बाणी कोठी रखिथिलु भाई कोठी एना नीति बाणी सुनौछु विचार करा सेनापति दिया नाही जे मोत शास्ति करना ही तुम्हें अनीति विचारा करा सेनापति दिया नाही जे मोत शास्ति करना ही तुम्हें अनीति क्षमा कर दिया बाबू और कहलो कोट भी आईला होइया पनार सोना संसार को कला छार खार और कहलो मुकुट जाइछे जहा मागिथिले देई थांतु ताहा तुम्भे काट आंभर जैसा तुम्भ भी नोना हिमगति विचार कर सेनापति दिया नाही जे मोत शास्ति चखे आउ गोटाए कथा बाकी अच्छी कौन कथा भाई अरे से दिन राज्यसभा मध्य आमको तो माड़ माइले माड़ माइकी आम राजकीय पोशाक खोली दांडर भिखारी को गोईठा मारी बाहर कर चेक सही परे ए राजा रानी को देहर जी राजकीय पोशाक अच्छी समस्त को उतारी दियो आउ दी जन को मोहरी राज्य ओ इटा मारी बाहर कर दियो ए थरो ए राजा रानी बारो द्वारो सुंडी पीटा है हाथों पोतई भिको मागीबे भिको ए मा भिको मुते दे ए सैया ही हब चखे उतारी दियो राजकीय पोशाक हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ कहू जन्मरे के पाप करिथिलु हमें आज राजा रानी को सर्वभर कर दौच प्रभु आउ केते दुख तपुरी कालिया
आउ केते दुख दबो बाबा जानिनी कि पुण्य जानिनी धुआं खाली धुआं से नियानी भूनी सारे नहीं लो যন্ত্রণার ঘন অন্ধারে দিশু নাহি মশানি লাগুছি দুনিয়া পাপা জানিনি লাগুছি দুনিয়া যেতে দুঃখ দবু রে কালিয়া যেতে দুঃখ দবু রে কালিয়া যেতে দুঃখ দবু রে কালিয়া যেতে দুঃখ দবু দুঃখ দবু কালিয়া কেতে দুঃখ দবু কালিয়া কেতে দুঃখ দবু কালিয়া কেতে দুঃখ দবু মহারানী প্রমোদিনী আজি আমি আমার সর্বস্ব দেই সারিছে কিন্তু শুণ আমি এইটি রহিবানে আমি যদি এইটি রহিবা এ দুই জন আমাকে জীবনରୁ মারি দেবে উচিত নিষ্পত্তি নেইছি তেଣୁ ଆମେ যেতে শীঘ্র পারুছ এঠাରୁ চালি যাও ଆମେ ରାଜା ରାଣୀ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚଢ଼ିବି ଯିବା ବାହାନରେ ହଁ ବାବୁ ଚାଲିଯିବୁ ଆମେ ଆଜି ଦିନଠୁ ଆମେ ରାଜା ରାଣୀ ଲୁହରେ ଲେଖିବୁ ଗପ ସପନ ଯାଇଛି ଯାତନା ଦେଇ যাতনা
ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଲେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ତାହା ଠିକ ସେମିତି ହେଇଛି ଭାଇ। ଚକ୍ଷୁ। ହଁ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ବାକ୍, କର୍ମ କଲେ ମିଳେ ଓହୋ କର୍ମ କଲେ ମିଳେ ହଁ କର୍ମ କର୍ମ ନାନା ଗତି କର୍ମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚିଣନ୍ତି ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ଠିକ କାମ ପରି ଫଳ ପାଏ କର୍ମ କଲୁ ଫଲଟା ପାଇଲୁ ଦେଖେ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ଗୋପାଳ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୋଷାକ ଥିର ପରାଭବ କଥା କାଠିର ପରାଭବ ମହାବାଣୀ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାବାଣୀ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନଭୋଗ କରିପାରିଲେ ଭୋଗ କରିବ କିଏ ହେଲେ ଚକ୍ଷେ ଏଥର ଆମେ ଯିବା ରାଜଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଯାଇକି ରତ୍ନ ପଳଙ୍କରେ ଶୟନ କରିବା ହଁ ଭାଇ ଅନେକ ଦିନ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ସେଇ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁଥିଲୁ ହଁ ଭାଇ ଏବେ ଆମର ଖୁସିର ଦିନ ସତରେ ଚକ୍ଷେ ତୋର ଖୁସି ମନେଇଲ ଭାଇ